O ne! Anyway, monitor je u studiju. Nadam se da ste spremni za recenziju i giveaway. Pozdrav svima, Vladimir ovde sa vama u još jednoj recenziji i danas gledamo jedan od najnovijih modela iz BenQ radionice, koji čak pripada i njihovom najnovijem Mobius podbrandu. Mobius klasu monitora karakteriše dostupnost ili u prevodu ovo je jako dobra vest za sve nas na Balkanu. Ova serija monitora se maksimalno fokusira na cenu, pa onda usklađuje i sve ostalo uz to. Da li ovo sa sobom vuče i neke veće kompromise, ostaje da vidimo u nastavku ovog videa. Mobius pre svega izgleda jako dobro. Ovo je verovatno najatraktivniji monitor iz BenQ-a koji sam ja do sada video. Trodimenzionalni izgled ovog trouglastog postolja je pun pogodak, a kombinacija boja jasno stavlja do znanja da je reč o monitoru za zabavu ili gaming. To nam odmah potvrđuje i 144 Hz panel IPS tipa, ali sa podrškom za prikaz 8-bitne palete boja isključivo. Iako Mobius ima vrhunske HDMI 2.0 i DisplayPort konekcije, on se čak i ne trudi makar simulirati 10 bita preko tehnike ditheringa i slično. Sa ovim je BenQ napravio dobar potez. Sav taj dostupni bandwidth usmeren je na puno iskorišćavanje Full HD rezolucije u 8-bitnom prikazu, što je rezultiralo odzivom od svega 1 milisekunde za sliku u pokretu i svega 2 milisekunde za gray-to-gray prikaz izmene nijansi sive, što je verovatno rekord u ovoj cenovnoj klasi jer je uvek nekako rezervisano za dosta skuplje panele. Ovaj monitor dolazi sa jednom neverovatno korisnom tehnologijom koja kao da je kreirana za aktuelne uslove nestašice grafičkih karti i PC hardvera uopšte. Naime, raspon varijabilnog osvežavanja počinje od 48 Hz i ide sve do 144, što je i uobičajeno za sve monitore ove klase. Međutim, Mobius posjeduje i takozvanu LFC tehnologiju ili u prevodu kompenzaciju niskog frame rate-a. Ako posjedujete slabiju grafičku kartu i frame-ovi padnu na ispod 48 sličica u nekoj novoj igri, LFC tehnologija praktično duplira prikaz postojećih frame-ova kako bi se postigla frekvencija neophodna za sinhronizaciju sa varijabilnim osvežavanjem, bilo da koristite Nvidia ili AMD karte. Tako da iz onoga što vidim u startu, BenQ je pronašao vrlo zgodan deo tržišta gde kompanije uglavnom puštaju lošiju klasu 144 Hz modela sa VA i TN panelima i one ključne aspekte unapredio toliko da ni ne pomislite kako je na primjer Full HD rezolucija premala za 27 inča. Ovo je monitor koji će zbog toga raditi sa većinom hardvera, a to je jako velika stvar danas. Takođe, samo ime za monitor Mobius, konačno da se neko setio monitoru dati neko gamersko nabuđeno ime po kojem će se razlikovati od ostalih. Postoje tri varijante, Mobius od 25 inča, ovaj koji je danas na testu od 27 i 34 koja je i zakrivljena. Kratko, jednostavno, lako se pamti, plus i meni bude lakše kad radim ovakve recenzije. Inače, uskoro ćete kod mene na kanalu gledati recenziju ovog masivnog Mobiusa od 34 inča, koji se čak i poprilično razlikuje od preostala dva iz ove serije. Kada monitor poput ovog pripada nižem cenovnom segmentu, onda se od samog postolja tog monitora uglavnom ne očekuje puno. Međutim, ovo Mobius postolje ne samo što izgleda dobro, nego donosi i dosta fleksibilnosti po pitanju visine i zakretanja u 4 smera. Pivot je možda jedina stvar koja fali, ali nećemo preterivati jer i ovo što se ovde dobija je premija za ovu cenovnu klasu. Ovaj narandžasti gumirani deo, na primjer, možete koristiti i kao držač za telefon ili gaming kontrolere. Kakav je Mobius za gaming, to se svi verovatno pitate. Odziv samog panela je u praksi vrlo dobar. Ja sam monitor koristio poslednjih mesec i po u okviru mog dual monitor setupa i na njemu sam uglavnom testirao apsolutno sve igre koje ste gledali u skorijim recenzijama ili streamovima. Korišćen je i u paru sa PS5 konzolom zbog 120 Hz podrške i tu sam standardno uživao u Call of Duty partijama. Nekako je idealno odmeren po pitanju dijagonale i rezolucije ako ste na novijoj konzoli i igrate sada već pozamašan broj 120 Hz naslova koji su dostupni, tako da se tu uklopio savršeno. Tu su još i interesantne cake i tehnologije koje možete koristiti u igrama poput na primjer Light Tunera koji značajno popravlja prikaz boja u omiljenim igrama i omogućava izbor čak 20 različitih podešavanja.
Black Equalizer koji služi da tunira prikaz isključivo crne boje i tamnijih sekcija mape, ali i ne naruši ostatak boja ili rasvetu u igri. Ovo vam značajno pomaže u otkrivanju snajpera na mapi, na primjer. A ovaj HDRI taster vam omogućava vrlo interesantnu HDR simulaciju koja najbolje i radi baš u novijim naslovima i omogućava da čitav taj gaming svet dobije malo drugačiju dimenziju prikaza. Sviđa mi se i ovaj novi redizajnirani, ekstremno brzi quick menu, dakle ime mu savršeno odgovara. Najbitnije opcije su na dohvat ruke i par klikova udaljene, a sve one naprednije su i dalje u onom regularnom produženom meniju. Zvuk ovog modela potpisuje Trevolo divizija i ovi zvučnici mogu da ponude više od prosječnih monitorskih, ali je evidentno da im nedostaje onaj woofer kao na jačem EX2780Q modelu koji sam ranije testirao na kanalu i koji inače koristim svaki dan, čak i za editing zvuka u ovim recenzijama poput ove. Dakle, na tragu tog modela, ali bez onog slatkog basa koji taj jači model posjeduje. Ovaj Mobius 27 bih ja lično nazvao i anti-fanboy monitorom jer vam putem konekcija omogućava da istovremeno povežete Xbox, PlayStation i PC i na sve tri platforme uživate u sjajnom prikazu jer procesor za obradu slike dozvoljava čak i super sampling skaliranje i obradu 4K rezolucije pri 60 frameova bez pojave nekih čudnih artefekata ili nuspojava. Kada je kvalitet kalibracije boja u pitanju, fabrički će samo sRGB mod slike biti veran onome što se zaista očekuje od jednog takvog moda, tako da je bar tu BenQ uradio dobar posao. Međutim, ostali modovi nemaju ni približno ovako dobre rezultate, pa će puristi biti prinuđeni da zasuču rukave i bace se na posao manuelne kalibracije. Jako je lepo znati da se iz ovog IPS panela kalibracijom može izvući gotovo savršen rezultat, ali pošto je ovo monitor sa standardnim okvirima kolornog gamuta, njegova glavna namjena će uvek biti gaming. Dakle, zaključak ovde je da BenQ sa ovim Mobius modelom zaista ima monitor koji savršeno radi baš ono za šta je namenjen, a ako niste stručni oko kalibracije za preciznost boja, možete odabrati sRGB mod i uživati. Moja lična preferencija je bio FPS mod koji mi je obezbedio najbolju vidljivost svih detalja pri kompetitivnom multiplayer igranju. BenQ Mobius serija definitivno nije najjeftinija u ovoj klasi, ali nakon detaljne upotrebe i testiranja smatram da sve ono što sam vam danas pomenuo i predstavio zaista donosi barem jedan nivo kvaliteta više u odnosu na ostale modele u ovoj cenovnoj klasi. LFC tehnologija, panel koji i bez overdrive-a nudi izvanrednu brzinu i preciznost prikaza i detalja, gomila modova za bolje dočaravanje atmosfere u igrama, Trevolo zvučnici čiji sam veliki fan, sve ovo kad se deo po deo uklopi u jednu celinu čini jedan sjajan paket i jako mi je drago što će ga neko od vas koji me pratite osvojiti i uživati u njemu. By the way, dobitnik ga dobija savršeno kalibrisanog baš ovako kako ste u videu imali priliku videti. Detalji o nagradnoj igri nalaze se u opisu ovog videa, a sve što treba da znate je da u Google upitnik morate uneti 4 odgovora na pitanja koja sam sakrio u pređašnjim recenzijama na kanalu. Dakle, ovaj giveaway traje već neko vreme i vaš zadatak je da odmah nakon što pogledate ovaj video krenete da gledate i preostale recenzije u potpunosti jer se pitanje u njima pojavi taman toliko dugo da ako trepnete može vam promaći. Ja vam neću reći gde su ta pitanja sakrivena, vi morate da ih pronađete. Dakle, 4 pitanja, 4 odgovora, malo truda sa vaše strane i ako imate sreće, monitor je vaš. Izvlačenje radimo live za tačno 7 dana i tada ću uživo pozvati osobu koja osvoji nagradu kako bi joj svi zajedno uživo čestitali. Evo jedne zaista specijalne ponude današnjeg sponzora za sve vas koji želite da legalizujete operativni sistem ili Office pakete, ali i vas PlayStation i Xbox gamere. Koristite moje kupone i ostvarit ćete odličnu uštedu. 38% popusta dobijate na Windows 10 Pro ključ kada se cena spušta na ispod $10. 18% popusta možete ostvariti na Office 2016 i 2019 Pro Plus pakete, kao i Windows 10 Home ako vam je potrebna takva verzija operativnog sistema. Kao i uvek, ako se slučajno desi da imate neki problem sa ključevima ili aktivacijom, ekipa u live chatu vam je dostupna 24 sata dnevno
i rešavaju sve u trenu. PlayStation korisnici sa američkim nalozima, koji su i najpovoljniji za nabavku igara, mogu iskoristiti ovaj kupon kod da ostvare popust na top-up gift kartice od 20 i 25 dolara. Ako mene pitate, svaki dolar dole je dobra stvar. A Xbox korisnici će me obožavati kad saznaju da 14 dana Game Pass Ultimate paketa mogu dobiti za samo 2,5 dolara. Game Pass radi i na PC-u, pa samo napred, čak i ako nemate Xbox, to su stotine i stotine igara.